जणे व्यक्ति किपरि निज भाग्य परिवर्तन करि पारिबो। बंधुगण, भगवान शिव निजे माता पार्वती को कहिथिले जे जणे व्यक्ति किपरि निज भाग्य परिवर्तन करि पारिबो। जदि कौनसी कार्य इच्छित फलाफल प्रदान करे नाही एवं कठिन परिश्रम सत्वे ताहा सफल हुए नाही। जदि कौनसी कार्य आरंभ करा जाए तेबे ताहा विफल होई जाए। तेबे एही कहानीटी आपनंको पाई। एही कहानीटी को ध्यानर सहित शुणन्तु। बंधुगण, थरे भगवान शिव एवं माता पार्वती एकाठी बसिथिले। सेतेबेले माता पार्वती भगवान शिव को कहिले, प्रभु, मो मनरे एक प्रश्न अछि, दयाकरी एहार उत्तर दियंतु। भगवान शिव कहिले, देवी, तुम मनरे केउ प्रश्न चालिछि ताहा मोते कुह। माता पार्वती कहिले, प्रभु, जने व्यक्ति किपरि निजर भाग्य परिवर्तन करि पारिबो। जदि तांको जीवन रे कौनसी दुख अछि तेबे से एहाकु किपरि दूर करि पारिबे। जदि तांको भाग्य तांको समर्थन करे नाही तेबे से कोन करिबा उचित जहा द्वारा तांको भाग्य तांको समर्थन करिबा आरंभ करिबो। भगवान शिव माता पार्वती को कहिले, देवी, आज आपण एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं मूल्यवान प्रश्न पचारिछंती। एहार उत्तर समस्त मानव जातिर कल्याण हेबो। देवी, मुन आपनंकु एक कहानी माध्यम रे एही प्रश्नर उत्तर कहिबी। एही कहानी को बहुत ध्यान सहित शुणन्तु एवं तुमे तुमर प्रश्नर उत्तर एथिरे पाइजिबो। माता पार्वती कहिले जे प्रभु, दयाकरी मोते एक कहानी कहंतु। मुन एही कहानी को बहुत ध्यानर सहित शुणिबी। भगवान शिव कहिबा आरंभ कले जे पार्वती, थरे भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी सन्थ बेसरे यात्रा करुथिले। जेतेबेले सेमाने जने व्यक्ति को तांको स्त्री सहित बसी रास्ता रे कांदुथिबार देखिले। तापरे से तांको पाखकु जाई कहिले जे तुमे किए? तुमे एही निर्जन घन जंगल रे बसी काहिंकी कांदुछ? तापरे भगवान विष्णु को कथा सुनी सेही व्यक्ति को कांद टिके कमिगला। लुह पोछि से कहिले जे गुरुदेव, मो निकटवर्ती गान रे रहुथिबा जने दुर्भाग्य व्यवसायी। मुन जेउ काम करे ताहा विफल होई जाए एवं एही कारणरु मुन मो स्त्रीर समस्त अलंकार बिक्री करि देइछि। मुन मोर परिवार मध्य हराइछि एवं एबे मोर घर मध्य बंधक अछि। मु अनुभव करुछि जे मुन कौनसी कामर नुहे, मोर भाग्य खराप। सेही व्यक्ति को कथा सुनी भगवान विष्णु तांकु कहिले, किए तुमको कहिथिले जे तुमर भाग्य खराप? मोते कुह, तुमर कौन अछि? भाग्य रे कौन भूल अछि? तापरे सेही व्यक्ति जनक कहिले, गुरुदेव, मु पूर्वरु चाष करुथिली, किंतु प्रतिवर्ष मोर क्षति हेउथिला। केतेबेले मरुड़ी हेउथिला, केतेबेले अत्यधिक वर्षा हेउथिला एवं संपूर्ण फसल नष्ट हेउथिला। एथिरे हताश होई मु व्यवसाय करिबाकु निष्पत्ति नेइथिली। सेतेबेले मो पाखरे टंका नथिला, तेणु मुन मो स्त्रीर समस्त अलंकार बिक्री करी देइथिली एवं मुन पाइथिबा टंकारे एक व्यवसाय आरंभ करिथिली। जेतेबेले व्यवसाय भल चालुथिला सेतेबेले मोर परिवार आरंभरे मोते समर्थन करिथिले, किंतु मुन जेतेबेले क्षति सहिबाकु लागिली तेणु मो परिवार मोठारु दूरेई गले। किंतु गुरुदेव, मुन मो परिवार पाई एसबु करुथिली, किंतु वर्तमान सेमाने मोठारु दूरेई गले एवं मो परिवारर दुर्दशा पाई मोते दायी करंती। से कहिले, सेही व्यक्ति मोर जने बंधु। से मो सहित मध्य तांकर व्यवसाय आरंभ करिथिले, किंतु एहा भल चालिछि। जेतेबेले से मो घर को आसे से मोते तांकर सफलतार कहानी कहिबा आरंभ करे। तांको कथा सुनिबा परे मो परिवार कुहंती, आपनंको बंधु को देखंतु एवं तांको ठारु शिखंतु। आमे भाबुछु जे आपण किछि करि पारिबे नाही। गुरुदेव, मुन सेही लोकंको कथा बुझी पारु नाही। एहा सुनिबा परे मु मध्य अनुभव करिबाकु लागिली जे हुएत मो जीवन रे किछि घटिबो नाही। एबे मो जीवन मोते एपरि लागुछि जेपरि मो द्वारा किछि हेबो नाही। केतेबेले मो मनरे भावना आसे जे मुन मो जीवन को शेष करिदेबी। मुन एही उद्देश्य नेई एठाकु आसीथिली, किंतु साहस करि पारिली नाही। सेथिपाई मुन एठारे एका बसी मो स्त्री सहित कांदुथिली। सेही व्यक्ति को एपरी कथा सुनिबा परे भगवान विष्णु कहिले, आपण कौन एहा व्यतीत अन्य किछि कहिबाकु चाहंती? गुरुदेव, प्रथमतः मोर काम नष्ट होई जाए एवं द्वितीयतः मोर बंधु सबुबेले मोते अपमानित करिबाकु चेष्टा करंती।
ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଯେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ହଁ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୁଏ। ତାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦୁଃଖିତ କରେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଫଳତା ନା ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁର ସଫଳତା? ଏବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଏ, ଗୁରୁଦେବ, ଯଦି ମୁଁ ସତ୍ୟ କହେ ତେବେ ମୁଁ ମୋର ବିଫଳତା ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ହୁଏ ଏବଂ ମୋର ବନ୍ଧୁ ସଫଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମର ବନ୍ଧୁ ବିଫଳ ହୁଏ ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ଖୁସି ହେବ? ତାପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଯେ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ତାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମର ଖୁସି ତୁମ ବନ୍ଧୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ସେ ଚାହେଁ ସେ ତୁମକୁ ଖୁସି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ସେ ଚାହେଁ ତେବେ ସେ ତୁମକୁ ଦୁଃଖିତ କରିପାରିବେ। ତୁମେ ନିଜେ ଖୁସି କିମ୍ବା ଦୁଃଖୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମ ବନ୍ଧୁର ଦାସ ହୋଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ତୁମର କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ଏହା କହି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଇ ସେଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଗୁରୁଦେବ, ଦୟାକରି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାଅ ନାହିଁ। ତୁମର କଥା ଶୁଣି ମୋର ମନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ଆଶା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ତାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କଥା କହିବି। ସର୍ବଦା ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଶା ବିକଶିତ କରୁ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଯାଏ। ନିଜ ଭିତରେ ଆଶା ବିକଶିତ କରିବା ଭଲ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହା କର ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ ସହିତ କାମ କର, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବ। ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ତୁମର ବନ୍ଧୁ କେବଳ ତୁମକୁ ଦୁଃଖିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଚାର କର ତେବେ ସେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ତାଙ୍କ କଥା ଆପତ୍ତିଜନକ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କ କଥା ଆଦୌ ଖରାପ ନୁହେଁ। ସେ ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି। ତୁମେ ତୁମର ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମର ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ହୁଏତ କେବେ ଏପରି କଲ ନାହିଁ କାରଣ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରୁଛ। ତେଣୁ ତୁମେ ଘରେ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମକୁ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ। କାରଣ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ତୁମକୁ ତାଙ୍କର ସଫଳତାର କାହାଣୀ କହିଥାଏ। ସେ କିପରି ସଫଳ ହେଲେ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଲାଭ ଉଠାଇ ଏକ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖ, ହାର ମାନ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବ। ଆଜି ତୁମେ ଯାହାକୁ ତୁମର ଖରାପ ସମୟ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କହୁଛ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଭଲ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତୁମର ବନ୍ଧୁ ତୁମକୁ ତାର ସଫଳତାର କାହାଣୀ କହିବ ନାହିଁ, ସେ ତୁମକୁ ତାର ବିଫଳତାର କାହାଣୀ କହିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ତୁମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦୋହଲିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ତୁମର ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୁମକୁ ଦୁଃଖିତ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ତୁମକୁ ଦୁଃଖିତ କରିବାକୁ ଆସିବ। ତୁମେ ତାକୁ ଦୁଃଖିତ ଦେଖି ଯେପରି ଆନନ୍ଦ ହୁଅ, ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦୁଃଖିତ ଦେଖି ସେହିପରି ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଯେ ମୋ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ କଥା ଏତେ ବଢ଼ି ଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ। ତୁମେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି କରୁ ଲୋକମାନେ ଆମର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଏପରି ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର।
किंतु जदि तुमे काहाकु निजर परिवार बोली भाबुछ एवं सेमानंको पाई किछि करिबाकु चाहुंछ तेबे तुमे काहिंकी भाबुछ जे तुमे अन्यमानंको पाई किछि करुछ। वास्तवरे तुमे निज खुशी पाई सबु किछि करुछ। सेथिपाई तुम परिवार पाई किछि करिबा माने प्रकृतरे एहा निज पाई। किंतु जदि तुमे भाबुछ जे तुमे एहा अन्यमानंको पाई करुछ तेबे तुमे निश्चित भावरे दुखी हेबो। जदि तुमे भाबुछ जे तुमे एहा निज पाई करुछ तेबे तुमे खुशी हेबो। जेतेबेले तुमे निज पाई किछि भल करुछ किंबा करिबाकु चाहुंछ तुमकु शांतिर आवश्यकता नाही। तापरे भगवान विष्णुंको कथा सुनिबा परे सेही व्यक्तिंको भावना बदली गला एवं से कहिले गुरुदेव आपण संपूर्ण ठीक कहउछंती। मु बुझी पारुछि जे एपर्यंत मोर दुर्भाग्य अन्यमानंको हातरे थिला। एबे मु मोर भाग्य मो हातरे रखिबी। मु पूर्ण कठिन परिश्रम एवं समर्पण सहित मोर काम पुणी आरंभ करिबी एवं सफलता न पाइबा पर्यंत मु विश्राम नेबी नाही। सेही व्यक्तिंको कथा सुनी विष्णु हसिले। से एक बाक्स बाहर करी तांकु देले कहिले एही बाक्सकु सर्वदा निज पाखरे रख। एथिरे एक गुप्त कथा रहिछि जहा आपनंकु सर्वदा सबुठारु बड़ दुखरु बाहर करिबो। किंतु विशेष सतर्क रुहंतु। एही बाक्सकु केवल सेतेबेले खोलंतु जेतेबेले आपण बंचिबार कौनसी उपाय नथिबो, जेतेबेले आपण अनुभव करिबे जे जीवन अर्थहीन। जदि आपण भल समय रे बाक्सटी खोलिबे नचेत बाक्सरे थिबा समस्त गुप्त कथा हजिजिबो। तापरे सेही व्यक्ति भगवान विष्णुंकु प्रतिश्रुति देइथिले जे से सेही दिन बाक्सटी खोलिबे जेउं दिन से दुनिया रे बंचिबा पाई अन्य किछि उपाय पाइबे नाही। जने दुखी व्यक्ति किपरि तार भाग्य बदलाई पारिबो। देखंतु समय सर्वदा समान रहे नाही, एहा बदली थाए। सेही व्यक्तिंको जीवन रे पुनी एक परिवर्तन आसिला। गोटिए दिन एक पड़ोसी राज्य तांको राज्य उपरे आक्रमण कला एवं तापरे अन्य एक राज्यर राजा तांको राज्य उपरे आक्रमण कले। सेमाने व्यवसायी जेउ राज्य रे रहुथिले सेही राज्य को कब्जा कले एवं तांको सैन्य माने सबुठी लूटपाट करिबा आरंभ कले। सेमाने व्यवसायींको समस्त टंका लूटी नेले एवं तांको घर को नियां लगाई देले। जीवन बंचाइबा पाई व्यवसायींकु तांको परिवार सहित सेठारु पळाइबाकु पड़िला। सेही व्यक्ति तांको परिवार को चलाइबा पाई काम उद्देश्य रे अनेक दिन धरी गोटिए स्थानरु अन्य स्थान को बुलुथिले। सेही समय रे तांको पिला देह असुस्थ होइगला एवं चिकित्सा अभावरु से कष्ट पाइला। एसबु देखि सेही व्यक्तिंको हृदय विचलित होइगला एवं से तांको पिलार चिकित्सा किपरि करिबे। तांको पाखरे खाइबाकु टंका मध्य नथिला। एपरी परिस्थिति रे पुनी थरे हताशा सेही व्यक्तिंको घेरिगला एवं से अनुभव करिबाकु लागिले जे तांकर जीवन अर्थहीन, समग्र जगत अर्थहीन, कौनसी जिनिसर कौनसी अर्थ नाही। तुमे जीवन रे जेते काम कर, जेते सफलता पाइले मध्य जीवन शेष रे शेष होई जाए। बंचिबार कोन लाभ? मोर जीवन को संपूर्ण भावरे समाप्त करिबा भलो। सेही व्यक्ति तांको परिवार सहित आत्महत्या करिबाकु जाउथिले सेतेबेले तांकर भगवान विष्णुंको बाक्स कथा मने पड़िला। कारण भगवान विष्णु कहिथिले जे जेतेबेले तुमे दुनिया रे किछि बंचिबार उपाय पाइब नाही तेबे एही बाक्स खोलिबो एवं एथिरे थिबा संदेश पढ़िबो। तुमर समस्त दुख तुरंत दूर होई जिवो। तापरे सेही बाक्स को मने पकाई सेही व्यक्ति बाक्स बाहर करी कौतूहल सहित एहाकु चाहिले। बाक्स भितरे एक स्लिप उपरे किछि लेखा थिला। एहाकु पढ़िबा परे सेही व्यक्तिंको आखिरु निराशार समस्त जाल दूर होई गला। तापरे माता पार्वती भगवान शिवंकु पचारिले, प्रभु सेही स्लिप रे कोन लेखा थिला? भगवान शिव कहिबाकु लागिले जे जने दुखी व्यक्ति किपरि भाग्य बदलाई पारिबो। एथिरे लेखा थिला जे एही समय मध्य चाली जिवो। माता पार्वती कहिले, प्रभु मु किछि बुझी पारिली नाही। भगवान शिव कहिले, मु तुमको विस्तार भावरे बुझाई कहूछि। जने व्यक्तिंको दिन केबे समान न थाए। जेतेबेले खराब दिन थिला सेतेबेले भल दिन मध्य थिला एवं जेतेबेले सेही भल दिन चाली गला एवं आजी खराब दिन पुणी आसीगला, किंतु खराब दिन सबुदिन पाई रहिबो नाही। जने व्यक्ति साहसर सहित काम करिबा उचित एवं कठिन परिश्रम करी चालिबा उचित।
ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସଫଳତା ପାଇବ। ଭଗବାନ ଶିବ ଶେଷରେ କହିଲେ, ପାର୍ବତୀ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଚ୍ଚୋଟତା, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ସହିତ କାମ କରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଏ। ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ସ୍ଲିପରେ ଲେଖାଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢ଼ିଲା, ସେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ତାର ଖରାପ ଦିନ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ଆଜି ଖରାପ ଦିନ ପୁଣି ଆସିଗଲା, ତେଣୁ ମୋର ଖରାପ ଦିନ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। ସମୟ ସମାନ ରହେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ସମର୍ପଣ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତାର ବଳରେ ସେହି ବ୍ୟବସାୟୀ ସେହି ସହରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା।